Cijenjeni gledatelji, dragi prijatelji, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo recenziju nadzornog sistema kamera. O kojem sistemu kamera se radi, pogledajmo. Ne jedan paket, nego 5 paketa. U 4 paketa nalaze se kamere, u 5. paketu se nalazi NVR ili Network Video Recorder. Kako to izgleda kad se skinu ovi najloni, pogledajmo. Dobivamo 4 male kutije u kojima se nalaze kamere. Kamere su marke Sanke. Model kamere naznačen je na naljepnici na vanjskoj strani pakiranja kamere. Također uz kamere tu je i Network Video Recorder. On je pakovan poput pakovanja današnjih laptopa. Također na vanjskoj strani kutije naznačen je model Network Video Recordera. Nakon prvog odpakiranja idemo u odpakiranje sadržaja pojedinih paketa da vidimo šta sadrže ti paketi. Prvo ćemo napraviti unboxing jedne od 4 kamere. Dakle, kamera je marke Sanke, nalazi se u ovakvom pakiranju, model i51CM. Postoje dva modela, Power over Ethernet i Wi-Fi. Ovo je Wi-Fi model. I da vidimo šta se nalazi u tom pakiranju. Dakle, unutar pakovanja kamere nalazimo manual na 4 jezika, naljepnicu za lakše bušenje rupa, naljepnicu za nadzirani prostor kamere, kameru, power adapter 12 V snage 1 ampera, adapter za pričvršćivanje kamere na zid i montažni materijal koji se sastoji od 4 tiple i 4 vijka. I prvih par dojmova o kameri. Kamera se sastoji od 2 antene sa kojima se kamera povezuje na internet ili na Network Video Recorder. Sa zadnje strane ima oznaku 5 megapiksela i QR kod za povezivanje sa aplikacijom. Također sa zadnje strane ima zvučnik. S prednje strane senzor kamere i 8 otvora za ledice, infracrvene i bijele. Infracrvene za noćno posmatranje udaljenosti do 20 metara i bijele za noćno posmatranje udaljenosti do 10 metara u boji. Kamera se može zakretati 350 stupnjeva horizontalno i 90 stupnjeva vertikalno. Sa donje strane kamere nalazi se gumica koju kad skinemo otkrivamo utor za micro SD karticu i dugme za resetiranje kamere. Sa zadnje strane kamere nalazi se kabel. Na kabel spajamo power adapter 12 V napajanje kamere. Također ova kamera podržava i priključak preko mreže, preko LAN kabla, ali pošto nam to ne podržava naš Network Video Recorder koji smo dobili uz kameru, tu mogućnost ovog puta nećemo koristiti. Ali što ne znači da ukoliko posjedujete takav Network Video Recorder možete koristiti i taj kabel. Sad ćemo odraditi unboxing Network Video Recordera, također marke Sanke, model N98WHG, EU model. Da vidimo šta se nalazi u ovoj kutiji. A sadržaj ovog paketa je mrežni LAN kabel, vijci za pričvršćenje hard diska koji ne dolazi sa NVR-om, upute na francuskom, talijanskom, španjolskom jeziku, još jedna knjižica sa uputama na engleskom i njemačkom jeziku, power adapter 12 V 2 ampera, miš na USB-A priključak i na kraju tu je NVR ili Network Video Recorder. Sa prednje strane vidimo oznaku marke Sanke, Power LED, Hard Disk LED, System LED. Sa zadnje strane da vidimo kakav interfejs ima. Znači imamo 2 antene za Wi-Fi. Imamo priključak za ulaz DC napona 12 V, 2 USB Type A ulaza, LAN
priključak za internet, priključak za monitor ili HDMI ili VGA, audio output i vijak za uzemljenje NVR-a. I to bi bilo to. Idemo na priključak kamera na NVR i testiranje sustava. Sada ću demonstrirati prvo povezivanje Sanke Wi-Fi kamere na Sanke aplikaciju Sanke Site. Da bi to demonstrirali, prvo moramo spojiti adapter, power adapter na kameru. Na ovom kablu se pali zelena ledica i sad čekamo kameru da napravi prvu kalibraciju. Evo ga, kamera sad provjerava svoje krajnje kutove i radi kalibraciju, nakon čega će biti spremna za povezivanje na Wi-Fi mrežu. Please configure the network. Kamera je spremna. Za povezivanje najprije na mobilnom telefonu startamo aplikaciju Sanke Site. Nakon što se aplikacija starta, tu pokazuje, znači ja sam izdodao prve 3 kamere, dodajem 4. kameru, dodaj device. A device to be added has been found. Device je Please click pronađen. the add button to add the device. Dodaj device, naslov mreže na koji se spaja. Please Dalje. confirm the Wi-Fi name and password again. Potvrđujem i kreće dodavanje kamere na mrežu. Wireless settings, please wait. The wireless connection is successful. Uspješno dodano. Ime kamere. 4. kamera po redu. U redu. Dalje. Motion Detection Alert isključit ćemo. Push message isključujemo. Dalje. Kamera se vidi. Dalje. Skip for now. I 4. kamera se pojavila. Da vidimo sliku sa nje. Evo ga. Kamera je spremna i dodana u aplikaciju. Za montažu kamere na zid koristit ćemo nažbuknu kutiju 10x10 na koju sam pričvrstio adapter za fiksiranje kamere. Unutar kutije dovest ću napon 220 V kabel, priključiti na adapter koji to pretvara na 12 V. Kroz otvor na kutiji u kutiju ćemo uvesti kablove tako da ih sakrijemo. Kabel ćemo tu priključiti na adapter i to sve zatvoriti u kutiju. A na kutiju ćemo tada pričvrstiti kameru na njezin fiksator i unutar kutije sakriti kabel da se ne vidi i vratiti čep da ne ulazi prašina unutra. Evo ga. Tako da bi kamera bila u ovom izgledu. Da bi iskoristili sve mogućnosti network video rekordera, ukoliko ga nismo kupili sa hard diskom, potrebno je u isti ugraditi hard disk. Network video rekorder podržava hard diskove veličine od 500 GB do 8 TB i svakako je poželjno da ga ugradite kako bi dobili duplu sigurnost da pohranjuje video materijala se kamera i na SD kartice kamere i na hard disk koji je ugrađen u network video rekorder. Za ugradnju nam je potrebno vici koje su došli priloženi u pakovanju sa network video rekorderom i jedan križni izvijač. Ovo nije nužno, network video rekorder se može koristiti i bez hard diska, međutim ukoliko ga tako koristimo, video materijal nam je pohranjen samo na SD kartice na kamere. Da bi ugradili ovaj hard disk u network video rekorder možemo skinuti ova 3 vika sa zadnje strane i 2 bočna vika na bočnim stranama NVR-a. Kada smo skinuli vike, možemo skinuti zaštitu sa NVR-a. Svi potrebni kablovi za ugradnju hard diska su već priloženi unutra. Hard disk ima mjesto na ovim otvorima
gdje se sa 4 vika fiksira sa donje strane. Prvo ćemo priključiti ovaj disk na napajanje. Kabel napajanja štekamo ovdje, to je serija LATA hard disk. I data kabel štekamo na ovu stranu. Evo ga, to je to. I sada je taj disk potrebno učvrstiti sa donje strane. Samo da vidimo koje ćemo vike koristiti. Uzet ćemo ove veće. Evo, hard disk je pričvršćen. Uštekanje, kablovi su na mjestu. Možemo to zatvoriti. Vratimo natrag vike. Gotovo. NVR ima ugrađeni hard disk i spreman je za pohranjivanje video materijala, osim na SD kartice i na Network Video Recorder. Nakon ugradnje hard diska u Network Video Recorder, vrijeme je da Network Video Recorder spojimo sa ostatkom sustava, a da bi to odradili potrebno nam je televizija ili monitor sa HDMI ili VGA ulazom. Ovaj monitor od 22 inča ima VGA ulaz, pa ćemo njega iskoristiti da povežemo Network Video Recorder na njega ili NVR u daljnjem videu. Također potrebna nam je miš koji je došao sa NVR-om, njega štekamo u USB-A ulaz bilo koji i potrebno je NVR priključiti na napajanje, a sa NVR-om je stigao power adapter 12 V 2 A, pa njega također priključujemo da bi NVR pokrenuli. Evo, čujemo zvuk, NVR se pokrenio, na monitoru dobivamo Sanke oznaku i idemo dalje u konfiguraciju NVR-a. Nakon prvog pokretanja NVR-a potrebno je izabrati jezik izbornika, ja biram engleski, next step. Zatim je potrebno konfigurirati mrežu, ali to mogu i poslije u izborniku pa ću to preskočiti. Odabrati vremensku zonu, biram vremensku zonu +1, spremi. Postavke vremena, znači ljetno računanje vremena. Sljedeće, hard disk je ugrađen, 500 GB. Sljedeći, skeniranje kamera, ne možemo iskenirati, nismo dodali još Wi-Fi mrežu. Set password, potrebno odabrati password od 6 do 19 znakova. Za prvi put ćemo staviti nešto jednostavno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Još jednom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter, spremi password, dalje. Možemo skinuti aplikaciju, ali već smo je skinuli kad smo dodavali kamere na aplikaciju, to je ona aplikacija Sanke Site, done i evo nas u izborniku. Sada idemo u System Setup, traži nas password, admin password, ali stavili smo da ga pamti, login, idemo u mrežu. Imamo načine povezivanja mreže, prvo je preko rutera žično, to u ovom slučaju nećemo testirati, zatim imamo wirelessom, to ćemo odabrati, otvori wireless mrežu, selektiraj mrežu, ide detekcija Wi-Fi mreže, evo ga, pronašao je znači 3 mreže, možemo spojiti se na bilo koju koja ima najjači signal. Stavljamo password mreže. Spremi. I čekamo da se spoji na ovu Wi-Fi mrežu. Evo ga. Wi-Fi mreža je spojena. Dobili smo zeleno Healthy Network oznaku. Znači da smo spojeni na mrežu. I sada možemo ići na dodavanje kamera. Kliknemo na kamere i dodaj kamere. Tu imamo oznaku da bi trebali kamere biti 1 metar od NVR-a, ali pošto su sve kamere već na mreži, mislim da će ih pronaći. Continue.
idemo u skeniranje kamera. Evo, jedna, druga, treća, četvrta. Svaka kamera već ima IP adresu i spojena je, kontinue. Evo, sve 4 kamere su vidljive, kontinue. Sve je u redu. Vratimo se natrag, vratimo se u glavni izbornik. U split screenu odaberemo, pošto imamo 4 kamere, NVR može prikazivati 16 kamera, a mi ćemo odabrati izbornik sa 4 i to je to. Lijepo, vidljivo, jednostavno, nije komplicirano za spajanje. Sad od postavki još koje možemo birati, da vidimo šta još imamo. Generalni setup, znači jezik, rezolucija, HDMI, speaker, volume, tu ne možemo ništa. Kamere smo dodali, ukoliko dodajemo 5. kameru koristili bi ovaj plus. Vrijeme je postavljeno. Mreža je postavljena preko wirelessa. Tu možemo postaviti mrežu, ali ona automatski postavljena mreža, Wi-Fi mreža rutera preko kojeg se kamere spajaju, tako da ruter ima naziv svoje mreže, ima svoj password. Kamere možemo postaviti u repeater način rada, znači ako su kamere kaskadno ih možemo postaviti tako da jedna kamera predaje drugoj kameri Wi-Fi signal, tako da mogu biti spojene u kaskadu. I network service, to je znači ukoliko koristimo Amazon Alexu, tada uključimo opciju da skeniramo ovaj kod sa Amazon Alexa aplikacijom, ili ukoliko koristimo RTSP server, to nećemo sada u ovom videu koristiti. U dijagnostici, evo ga, sve je ipak u redu. 4. kamera ima samo jednu crticu signala, znači njoj bi možda trebalo malo popraviti mjesto, ali funkcionira. Storage setup, znači tu je naš disk, koliko je mjesta zauzeto, koliko je slobodno. Možemo odabrati prebrisavanje starih zapisa nakon određenog broja dana. Možemo formatirati disk. Rubriku Account app koristimo da bi NVR dodali u aplikaciju Sanke Site, a to radimo tako da startamo aplikaciju na mobitelu i dodajemo device. Device dodajemo sa skeniranjem QR koda koje nam se nalazi na ekranu. Kada skeniramo taj QR kod, aplikacija dodaje NVR u aplikaciju i tu dodatno možemo pristupiti NVR-u daljinski kada ništa uz njega. Prije svega znači dodajemo naziv. Ja ću staviti NVR, ok, dodaj, skip for now i poslije 4. kamere pojavit će se NVR. NVR možemo playati i pratiti sve 4 kamere odjednom šta se događa. Uglavnom, evo još jedna korisna mogućnost koju svakako treba iskoristiti kad je već proizvođač nudi. U podioku Help i Support možemo support kontaktirati preko Sanke stranice i u Reset izborniku možemo resetirati NVR na tvorničke postavke, možemo pobrisati kamere i možemo eksportirati ili importirati trenutnu konfiguraciju koju smo postavili. I to je to od izbornika, znači na osnovnom izborniku pratimo šta se događa na sve 4 kamere i imamo brzi izbornik gdje možemo napraviti login, logout, reboot i postavke, pratiti pojedinu kameru tako da pratimo samo određenu kameru ili da pratimo pogled na primjer od 1. do 4. kamere. Odlična stvar. Idemo dalje u testiranje postavki kamera u dnevnom i noćnom režimu rada. U ovom primjeru koji je sniman na danjem svjetlu vidimo kvalitetu snimke kamere. Rekli smo već kamera je rezolucije 5 megapiksela, to bi značilo 2880 x 1620 piksela skinute snimke sa kamere ili sa NVR-a i takva snimka koja je nastala danju ima 15 frameova u sekundi.
Kut pogleda kamere je 70 stupnjeva, u ovom slučaju uključen je motion tracking i kamera prati samo ljudske pokrete. Imamo ovaj frame oko čovjeka i kad dođe do nekih 15 do 20 metara, kad kamera izgubi detekciju čovjeka, tada se vraća u početnu poziciju koja je zadana za praćenje njezinog kuta. U ovome primjeru testiramo video digitalni zoom kamere koje može biti puta 1, puta 2, puta 4 i puta 10. I isti primjer digitalnog zooma, samo na malo veće udaljenosti gdje to ima više smisla. Unutar aplikacije Sunke Sight odlična funkcija Multi-View, funkcija gdje imate nadzor 4 kamere na istom ekranu, tako da imate cijeli objekt pod nadzorom na jednoj slici. Sustav je modularan, što znači da sustav može rasti zajedno sa vašim potrebama. Uz 4 osnovne kamere sustav možete nadograditi do 16 kamera, s tim da ima reprodukciju sa 4 kamere od 1 do 5 megapiksela rezolucije ili 2 kamere u 8 megapiksela rezoluciji, što je sasvim dovoljno za učinkovitu analizu događaja. U aplikaciji je moguće koristiti i alarm settings, tako da uključimo sirenu kao detekciju pokreta i upozorenje sa bijelim svjetlom. Uz defaultnu postavku sirene moguće je snimiti neko svoje upozorenje i staviti ga na zvučnik kamere kada detektira pokret. Ovo je jedan primjer kvalitete snimke nastao noću. Razlika noću imamo 10 frame u sekundi umjesto 15 koje imamo po danu. Ovo je snimka sa infracrvenim svjetlom. Svjetlo je u crno-bijeloj tehnici. Uz infracrveno svjetlo možemo uključiti i bijele LED diode. Tada je snimka u boji, ali je detekcija pokreta nešto manja ili kraća nego sa infracrvenim svjetlom. Ovo je primjer detekcije ljudskih pokreta sniman noću. Tada se kamera nešto malo više muči da bi detektirala taj pokret i udaljenost detekcije je nešto kraća nego danju. Ovo također vidimo snimano je sa infracrvenim ledicama koji imaju nešto veću udaljenost nego dnevne ledice. Sada ćemo prebaciti svjetlost na bijele ledice tako da dobijemo sliku u boji i tada imamo malo ljepšu sliku, ali se kamera više muči sa detekcijom nego sa infracrvenim svjetlom. Tako da ipak noću detekcija bolje radi sa infracrvenim svjetlom nego sa bijelim svjetlom. I još jedan primjer Multi-View pogled 4 kamere gdje imamo 4 kamere na istom ekranu, a imamo i funkciju da listamo recimo druga od 4, prva od 4, druga od 4, treća od 4, četvrta od 4. Tako da možemo imati pregled sve 4 kamere ili povećati sliku na jednoj od željenih. I za kraj ovog videa neko završno mišljenje o ovim kamerama. Za koga ovaj sustav kamera? Pa ovaj sustav kamera za nekoga koji posjeduje 2-3 kamere i nastoji svoj sustav još proširiti. 2-3 kamere možete pratiti kroz neku mobilnu aplikaciju vašeg mobilnog telefona, međutim kada se taj broj kamera poveća, to sve skupa postaje nepregledno. Zato postoji NVR sustav, dupli sustav pohrane gdje kamera pohranjuje video materijal i na SD karticu kamere i na NVR sustav hard diska. Postoji mogućnost dokupa i clouda, tako da imate i trostruku sigurnost pohrane video materijala. Video materijal je jednostavno pregledan na aplikaciji NVR-a. Jednostavno možete po datumu, po satu pregledavati više kamera odjednom i pregledavati samo kamere koje su zabilježile neki ljudski pokret ili ono što ste već podesili u vašem sustavu.
Sustav nadzornih kamera je vrlo jednostavan za montažu zbog toga što za međusobno povezivanje koristi Wi-Fi sistem. Wi-Fi-om se kamere povezuju na internet, Wi-Fi-om se povezuju na NVR sustav i postoji čak mogućnost kaskadnog povezivanja u repeater načinu rada, tako da jedna kamera pojačava signal drugoj kameri. Zbog toga je ovaj sustav vrlo jednostavan za montažu i ne zahtijeva puno žica, osim napojnog kabla, nikakve druge žice nisu potrebne. Ukoliko još uvijek gledate ovaj video, hvala vam na tome. Link gdje možete nabaviti ovakav sustav kamera stavit ću u opis ovog videa. Ukoliko se pojavi neki kod sa popustom na ovaj sustav kamera, također će biti u opisu videa. A vi zapratite kanal, ukoliko nešto nije jasno stavite komentar i vidimo se u nekom idućem testiranju, u nekoj idućoj recenziji. Pozdrav!